Pequeño resumen. All right, quick summary. Los discípulos The disciples, estaban con Jesús, they were what? estaban con Jesús, They were with Jesus, caminaban con Jesús, walked with Jesus, siendo entrenados por Jesús. being trained by Jesus. Ellos se sentían listos. They felt ready. Ya aprendieron, They learned. ya lo experimentaron, They experimented. ya lo vivieron, They ya lo experimentaron. experienced it. Pero para Jesús era todavía, But for Jesus, it was still not the moment or the time. todavía. Not yet. Y la evidencia de que no estaban preparados The evidence that they were not prepared para recibir el vino nuevo, el Espíritu Santo, to receive like the new wine of the Holy Spirit, fue la prueba cuando Jesús muere y los deja solos. because what happened when they were left by themselves when Jesus died? Y ellos se pusieron tristes, They were sad. desanimados. They were full of sorrow. Y fue hasta que Jesucristo resucita It was not until Jesus resurrected cuando para ellos todas las cosas empezaron a cobrar sentido. that everything began to kind of connect and make sense. Y después, cuando Jesús se vuelve a ir y los deja solos, And then after, when Jesus leaves them again and they're by themselves again, ellos ya tenían otra actitud, they had a different attitude porque tenían ya convicciones, because now they had like convictions, convicciones muy fuertes. but strong convictions. No fue como el juego de vencidas. It was not like the arm wrestling example. La primera experiencia que tuvieron de sus vidas sin Jesús, So the first like experiences they had without Jesus para ellos fue mala. was not good. It was bad. No está Jesús, estamos solos. Jesus is not here. We're by ourselves. Se acabó la aventura, la diversión. The journey, the adventure is over. La segunda vez que Jesús ya los deja solos, But now the second time that Jesus leaves them, ya no fue esa misma tristeza, decir, ya pasé por esto. now they didn't live in that same sorrow or sadness because they've already went through that. Sí, ya pasé por esto, ya no quiero volver a pasar Now por it's esto. like, yeah, we already went through that. I'm not going back there again. Esto es algo que comúnmente nos pasa. This is something that often happens to us. Cuando vamos a enfrentar una situación que antes nos había salido mal, habíamos Okay, perdido, so if we like go through a new situation that's similar to a past situation that was not good, nos viene el recuerdo, la experiencia pasada, we kind of get we remember that and we relate to that experience, y desde la primera reacción es otra vez. and the first reaction is, here's this situation again. Pero si nosotros entendemos But if we understand cómo obra el Espíritu Santo, how the Holy Spirit works, cada situación, each situation, aunque parezca igual even though it seems the same a la del pasado, from the past, no tiene que terminar igual. it doesn't have to have the same end results. Así que, So, escuchando en cada momento las instrucciones del Espíritu Santo, hearing in every moment the instructions of the Holy Spirit, las cosas van a ser diferentes. the things are going to be different. Jesucristo nunca sanó a las personas de la misma manera. Jesus never healed the people in the same way. Cada sanidad era de una manera completamente diferente. Each healing was kind of in a completely different way. Él no hizo un patrón de cómo sanar a los enfermos. Jesus never really showed like a certain pattern of how to heal the sick. Simplemente fluía con el It Espíritu was just kind of like flowing with the Holy y Spirit. cada vez era diferente. And every time it was a little different. ¿Sí? Ok, entonces, So, ahora now, los discípulos se The- quedan orando, the disciples stay praying, esperando la venida de la promesa del Espíritu Santo. waiting for the coming of the Holy Spirit. Pero ahora ya tenían convicciones But now they had like convictions que son como sus anclas, that were like their anchors, sus raíces their roots, reales y verdaderas, real and reales, verdaderas. real and true roots. Y ellos dijeron,
And they said, si Jesús nos dijo que nos juntáramos a esperar la promesa del Espíritu Santo, if Jesus said that told us to wait for the promise, yo no quiero ir a ningún lado. I don't want to go anywhere. No quiero ni siquiera salir al Oxxo, I don't even want to go to Oxo. porque si voy al Oxxo y llega el Espíritu Santo, Because if I go to the Oxo Me and the quedo Holy fuera. Spirit comes, yo no me muevo de aquí I'm not moving from here hasta que caiga el Espíritu Santo. until the Holy Spirit comes. Y todos estaban unidos And they were united con el mismo anhelo, el mismo with the deseo, same desire, with the same passion, misma convicción, with the same conviction, misma hambre, same hunger, esperando esa promesa waiting for this promise. que ellos nunca habían experimentado. They have never experienced that before. No sabían qué iba a ser, They didn't know how it was going to be. pero Jesús les dijo, But Jesus said to y them, si Jesús lo dijo, and if Jesus said it, ahora sí le creo todo. now I believe everything. ¿Cuáles eran las convicciones What were these que convictions tenían los discípulos that the disciples had cuando ellos estaban reunidos orando, esperando la llegada del Espíritu when Santo? they were united, waiting for the Holy Spirit? Primero, First, estaban convencidos ya. they were convinced already. Es el Mesías. Jesus is the Messiah. No tenemos ninguna duda. Él es el We don't have Mesías. any doubt he is the Messiah. Y no tenemos ninguna duda And we don't have any doubt de que Él no va en la tierra, en nuestra nación, a hacer ninguna liberación. And now we understood that he's not going to like come and bring a political freedom to our nation. No, no estamos esperando en esta tierra nada. Now we're not waiting for that in any way. Ya entendimos que no se trata de mi bienestar terrenal, We understand it's not about this like bienestar, earthly well-being, sino se trata but it's about de algo eterno, something eternal, un reino eterno. a eternal kingdom. Así que con esa convicción, So with this conviction, ellos no se aferraron a este mundo. they did not cling to this world. Vivieron What? para lo eterno. They began to live or look, vieden? Vivieron, Yeah, living. They began to live for the eternal. Sorry. ¿sí? Su vida estaba en lo eterno. Su mente estaba en lo eterno. Their mind, their eyesight was on the eternal. Otra cosa que ellos estaban convencidos, Another thing that they were convinced about el Espíritu Santo, was the Holy Spirit el que habitaba en Jesús, that was in Jesus, el que creó este universo, that created this universe, creó este mundo, that created this world, habitando en mí, is going to abide in me, va a habitar is en mí. going to abide in me. Esa era la esperanza, This was their la hope, alegría, el gozo. their joy. El Espíritu Santo The Holy va Spirit a habitar a mí. is going to dwell in Seré me. lleno del I'm Espíritu going to Santo. be filled or full of the Holy Spirit. Eran las convicciones que tenían antes These de were- este momento. These were their convictions in that moment. Ellos también estaban convencidos So they were also convinced ya now that que el enemigo no tenía poder sobre sus vidas. the enemy did not have power over their lives. Ellos no tenían que tenerle miedo al enemigo. They didn't have to have fear. Ya el enemigo no era un enemigo. Now the enemy wasn't really an enemy. Ya estaba destruido. It was destroyed. Ellos iban a caminar en un poder And they were going to walk in a power encima de la obra del enemigo. over the enemy. Ellos, en la convicción que ellos tenían, And the conviction that they had, ellos ya estaban rendidos a Jesucristo. they were already like surrendered to Mi Jesus. vida te pertenece, Jesús. Like, my life belongs to you, Jesus. Todo lo que venga de aquí en adelante Every- es para ti, Jesucristo. Everything that's going to come here and forward, it belongs to you. Y sabían ellos And they knew que iban a vivir, experimentar they were going to live an experience un amor y una unidad. and a love and a unity. Yo creo que en ese momento no se imaginaban Well, maybe they didn't
fully realize in that qué moment. clase de amor y qué clase de unidad iban a vivir. They couldn't imagine the type of love and unity they were going to live. Porque en toda la historia de Israel, Because throughout the history of Israel, hasta de ese momento, up until that point, no habían vivido ese amor y esa unidad. they have not truly lived that love and that unity. Así que saber que el Espíritu Santo iba a hacer algo sobrenatural But they knew that the Holy Spirit was going to do a supernatural también work. les llenaba de esperanza y de convicción. They were filled with conviction and hope. ¿Qué es lo que yo voy a ver? ¿Qué es lo que vamos a vivir? What is it that we're going to live? Imagínate esa expectativa. Just imagine their expectation. El Espíritu Santo The Holy Spirit ya viene. is coming. Ellos sabían They knew, y estaban convencidos and they were convinced. de que no iba a ser fácil lo que iba a venir enfrente de ellos. They knew and they were convinced that it wasn't going to be easy as well. Estaban convencidos, vendrán tiempos difíciles, They knew that difficult times were ahead. tristezas, Sorrows, ¿sí? Dificultades, tristezas, persecución, difficulties, moments of sorrow. What was that, persecución, persecution, personas que les odiarán people that would hate them, y estaban listos. but they were ready. Eso es nuestro futuro cercano. That was their near future, and they knew Cuando that. ellos lo vivieron, no era una sorpresa. So what they were coming into wasn't going to be a surprise. Ya estaban convencidos, va a suceder. They were convinced that that's going to happen. Y también estaban convencidos Also, they were convinced de que Jesús regresará por su iglesia that Jesus was going to return for his church, y entonces sus vidas, como decíamos al principio, so that their lives, as momento. we were saying in the beginning, ya estaban sembradas en lo eterno. it would like their lives were sown for the eternal. Sus vidas ya estaban sembradas. Their lives were sown. Ya habían muerto a sí mismos. They have died to Ya themselves. habían sido quebrados, quebrantados. They have been broken and formed. Y Jesús ya había hecho otra vez esos vasijas So nuevas, God kind of reconstructed their vessels, listos para recibir. like jar of clay, right? Ya estaban listos, quebrados, quebrantados, They were ready. They were broken, rendidos, entregados. surrendered, given to, surrendered. Yeah. Y así estaba la convicción de los discípulos, 120 personas That was the conviction of those 120 people esperando el Espíritu Santo. waiting for the Holy Spirit. Cuando de repente So when the Holy Spirit came, cae el Espíritu Santo, falls on them, la promesa es real the promise becomes real. y en este momento And in this moment, todas estas convicciones all these convictions en unión in union con la presencia y poder del Espíritu with Santo the power and the presence of the Holy Spirit, se potencializó, it kind of the potential of it, se vivificó, cobró vida, it became alive. vino vida. This is real. It comes forth. Convicciones Convictions, fuertes, strong convictions. firmes, What? Firm. firmes. Firm. Identidad, Identity. esperanza, Hope. combinado con el Espíritu Santo, Together with the Holy Spirit, fueron imparables. they were unstoppable. Estos son los fundamentos That's the foundation. del libro de los Hechos. That's the foundation of the book of Acts. No se trata It's not about cómo hacer iglesia. how to do church. Si nosotros nos ponemos a meditar If we begin to invent con la palabra de Dios, with the word of God, nosotros vemos we will see que no hay ninguna instrucción there's no instruction de cómo hacer iglesia. of how to do church. ¿Alguien encuentra alguna instrucción de cómo hacer iglesia? Can you see in the Bible how to do church? ¿Qué días, qué What horarios, time, schedules, dónde, where, cómo vestirse? how you should dress? Let's just talk about the order. Orden. Okay, sí, hay un orden que... Sí. Podemos hablar del orden Okay, después. we'll talk about ¿Qué significa the ese order. orden? ¿Sí? Pero no dice, But it doesn't say, no hay una parte del Nuevo Testamento o de la Biblia there's not part of, in the New Testament in the Bible,
En el Antiguo Testamento sí, en el Antiguo Pacto sí, But in the old covenant, more so. Yes, you can completamente. completely specific instructions. Dios creó una religión, digamos. You could say that God created a whole religion there. Les dio todo lo que iban a hacer, And they gave them everything they were going to cómo do. iban a festejar, How you're cuándo going iban a to festejar, celebrate, how you're going to dress. cómo se iban a vestir, cómo se iban a... Todo. Everything was given Bien instruction. diseñado por Dios. Very specifically designed by God. Pero todo ese diseño de Dios But all that design of God, era una maqueta. it was like a model. ¿Sí? Como arquitecto, I'm an architect, para que el cliente so my client pueda visualizar can visualize el lugar donde va a habitar, the place that they're going to live, donde lo va a disfrutar. where they're going to enjoy. Yo le presento una maqueta, I present them a blueprint, a model. model. Ujú. Yeah, a model. Pero esta maqueta, But that model, is that the best word? maqueta de A sketch, a model, blueprint, right? no blueprint, Yeah, the design, the model. I think that's the best word. de casita, de cartón. The little house of cardboard, of little pieces of wood. ¿Sí? The model. Pero le presento eso, I present that, pero él no va a habitar ahí. but they're not going to live in that model. Es un modelo It's just solamente. a version of Es it. una It's example. Visualización It's just kind of visualizing something para que pueda entender so they can understand un poquito a little bit de lo que él va a vivir. of what they're actually going to live. Así que todo ese diseño de Dios en So- el primer pacto, All that design of God in the old covenant or in the first covenant, lo que dijimos, estatutos, the fiestas, the different festivals, todo, everything. una maqueta And that model que apunta that points hacia lo real, verdadero. to the real, the true. ¿Qué es? ¿Quién es? And what is it? Jesucristo. Jesus Christ. ¿Sí? Jesus Christ. La vida en Cristo Jesús. The life in Jesus Christ. Por eso la Biblia dice que es el primer pacto es sombra y figura That's why the Bible says that, or we understand that the old covenant is a type and shadow de lo real, lo verdadero, of the real and the true, lo que nos toca vivir of what they were going to live a nosotros. to us, and Sí. what we were going to live. Entonces, So eran tan imparables. So they were so unstoppable. La vida de Dios, del Espíritu, estaba fluyendo en ellos The por primera life of vez, God was flowing through them. que de ser 120 personas They were 120 pasaron people, a ser miles de personas. became thousands of people, Y todas esas miles de and personas all those thousands of people en el mismo fuego, in that same fire, en el mismo espíritu. in that same spirit. ¿Mm? Y dice la Escritura And the scriptures say, en Hechos capítulo 2, Acts 2, versículo del 43 en adelante, 43 and forward. dice, un profundo temor reverente. So, Vamos a esperar que lo encuentre. Okay. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold their property, possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all people, and the Lord added to their number daily to those who were being saved. Lo voy a leer en español. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles ya se habían bautizado 5,000 personas. So remember, like 5,000 people or so have already been baptized. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con ellos en necesidad, que estaban en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad.
todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba en esa comunidad cristiana los que habían siendo salvos. He's just reading Acts 2:42 to the end of the chapter. Lo que él había leído. Ellos estaban experimentando So they were experimenting el cumplimiento the fulfillment de lo que Jesús les dijo que iba a suceder cuando of él ya no what estaba. Jesus told them was going to happen. Que el Espíritu Santo ya estaba sobre ellos. That the Holy Spirit would be over them. Que ellos estaban siendo de bendición a muchas familias. Now they were being a blessing to many families. Que ellos tenían poder contra el enemigo y destruían la obra del enemigo That en la they vida had de las familias. Power of the enemy and destroying the power of the enemy over families. Vivieron una unidad y un amor como nunca antes. They lived in a unity like never before. Predicaron el evangelio por todos lados, They preached the gospel everywhere con demostración de poder como el de Jesús. with a showing of power. Sí pasaron dificultades y tristezas. They did go through Sí difficulties, fueron perseguidos hasta la muerte. persecutions, Con la firme confianza de que Jesús va a regresar por su but with iglesia. the firm confidence that Christ is coming again for his church. Fue real, It was real. se cumplió. It happened. Lo que Jesús dijo que iba a suceder, What Jesus said sucedió. happened. Lo vivieron, lo They experimentaron. lived it. They experimented. I mean, they had the experience. Así que, como les estaba explicando, no se trata de cómo hacer iglesia, So, like I was trying to explain, this is not about how you do church, sino tener convicciones rather that you have convictions de lo que es la iglesia, of what the church is, para qué es la iglesia, for what purpose is the church, y con esas convicciones and with these convictions, construir. you construct, you build. ¿Sí? Como no vemos en la Biblia So since we don't see in the Bible el reglamento de cómo hacer iglesia, like specific rules of how you should do church, escuchen lo que voy a decir. listen please what I'm going to say. Todas las formas de hacer iglesia The different forms or ways you can do church, son evaluables. they can be acceptable. ¿Sí? Is that okay? Todas las formas de hacer iglesia Wait, let me see. They can be tested. pueden ser evaluables. Okay, that you can test it, evaluated. ¿Sí? Y And debemos evaluarlas, okay, I got it. Yeah. nuestras So, propias iglesias. that any way you do church can be evaluated, okay? It can be tested. Y de hecho tenemos que evaluarlas. And we need to evaluate the way we're doing church. No voy a evaluar la iglesia de otra persona. I'm not going to evaluate necessarily the church of someone else. I want to evaluate my church. Fruto, Fruit, what's the fruit? la vida de la gente, The life of the people. ¿se parece a esto Does it look something like this? o está lejos de esto? Or is it far from that? Porque muchos pastores dicen, Because a lot of pastors say, muchos líderes dicen, a lot of leaders say, yo recibí la revelación de Dios de cómo hacer iglesia I want to receive the revelation of God of how I should do church. y que nadie se meta y decirme lo contrario porque And- yo lo recibí de And Dios. no one can say anything against it because I received my revelation. Y sí, Okay, yes. Dios da estrategias God does give us strategies porque cada cultura y cada nación y cada lugar es diferente. because every culture, nation, and so forth is different. Por eso es que no hay una estructura bíblica de hacer iglesia, That's why there's not a specific structure of how you should do church. sino que lo que nos da la Biblia son los fundamentos But there are, foundations or, de lo what's que that? es la iglesia, Fundamentals. Yeah, is that what you said? Yes. de lo que es la iglesia. Of what the church is. ¿Sí? ¿Cuál es la reforma? So what is the reform? What is the Reformation? Estamos hablando de que estamos en la última reforma. So we're talking about we're in the last Reformation. Yo lo creo. I believe it. Yo sí creo que estamos en los últimos tiempos. I believe we're in the last days, the last times. Y luego Torben va a hablar acerca de todo esto. No me voy a meter en ese tema. Torben will speak more about that. I won't go there. Pero han pasado muchas reformas. But there have been many
reforms or reformations that have happened. Y hoy, And en estos today, tiempos que nos estamos viviendo, in the time we're living, estamos viviendo ya una reforma. we are living the last No reformation. viene una reforma, estamos viviendo la It's reforma. not coming, we are living it. ¿Sí? Yeah? Somos privilegiados We're privileged de vivir esta reforma, to live in this de reformation, formar parte, to be part of it, ¿sí? Y de experimentarlo y verlo. to experiment it and to see it. Pero ¿cuál es el fundamento principal de esta reforma But what is the basis and the foundation of que this nos toca vivir a nosotros? reform that we're living? Observando el libro de los Hechos, With the observation of the book of Acts. el fundamento principal The principal foundation en donde los apóstoles sobreedificaron of where the apostles began to edify the church fue was la honra, the honor, el respeto, respect, el temor fear a la presencia of the presence del Espíritu Santo en of sus the Holy vidas. Spirit in their lives. ¿Sí? Ese es el principal fundamento. That's the principal thing. Ellos nunca habían vivido o experimentado la presencia del Espíritu Santo. Before that, they never really experienced the presence like Ahora that. que la tenían en sus vidas, Now that they have it in their lives, era lo más valioso que podrían it was haber the most obtenido. valuable thing. Y permanecer en esa presencia, And to remain in that presence, honrando esa presencia, honoring that presence, era lo principal. and that was the principal thing. Ellos They no deseaban did not desire salir de esa presencia. to be apart from that presence. Ellos no deseaban hacer nada que They did contristara not- al Espíritu They did Santo. not want to do anything that would hinder the Holy Spirit. Nada que deshonrara esa Nothing presencia. that would dishonor the Holy Spirit. Era el todo para ellos. He was everything for them. Que el cuerpo de Cristo That the body of Christ regrese return, a esta convicción, that we should return to that conviction, a esa honra, to that honor, ese respeto that respect a la presencia del Espíritu of Santo. the presence of the Holy Spirit. Donde yo pueda decir, Where I can say no quiero ver nada, no quiero hacer nada, that no I quiero don't decir want to see nada anything, I don't want to do anything que vaya a ofender al Espíritu that Santo, would offend the Holy Spirit, que lo vaya a contristar. that would sadden the Holy Spirit. Sobre esa convicción So over that conviction, on that Ellos conviction, construyeron. they built or they edified Y el resultado the church. The result, es lo que vemos. what we see, Un amor verdadero, a true love, a sincere love, personas listas y dispuestas a dar todo lo que tengo, people ready to give everything they had, todo lo que he logrado, everything they have achieved or had up to that point, todos mis días, all my days, todos mis planes, all my plans, se los entrego a Cristo. I give them to Christ. ¿Sí? So- Regresar a ese amor, So to return a esa to that relación, love, to that a esa relación con el Espíritu to that Santo, relationship with the Holy Spirit. donde la pregunta para nosotros es, So the question for us is this: ¿qué es lo más valioso para ti? what's the thing, the most valuable thing for you? ¿Qué es lo que más cuidas? What is what you take care of the most? Y si no es el Espíritu Santo, And if it's not the Holy Spirit, ¿qué es? what is? ¿Sí? Eso es lo que a mí, cuando yo veo esto, cuando lo vi, So when I understood this and I saw this, golpea sobre mi vida. it hit me hard. Y ellos vivían ese ambiente, I'm sorry, what? ellos vivían esa atmósfera, So they lived in that atmosphere. porque es como la restauración o el regreso del jardín del Edén, It's like a restoration and coming back to that garden, right? The Garden of donde Eve. Adán y Eva vivían en esa atmósfera So, Adam and Eve lived in that atmosphere de presencia de Dios, from the presence of God, de pureza, the pureness or the purity ¿sí? De esa santidad, of that holiness revestidos de gloria, being
dressed in holiness, una comunicación directa. a direct communication. Y en ese momento, And in that moment, no solamente los 120 que recibieron el Espíritu Santo, not only the 120 received the sino Holy cada Spirit, persona que se integraba, but every person who came in entraban a esa atmósfera, entered into that a ese atmosphere, ambiente into that environment de santidad, of holiness, de respeto, of respect, ¿sí? La honra a la presencia del Espíritu Santo. the honor to the Holy Spirit. Era tan fuerte It was so strong esa presencia, that presence, como en el jardín del Edén. as in the Garden of Eden. Estaban caminando Adán y Eva en esa santidad, Adam and Eve were walking in that en esa holiness, pureza, and that en esa purity, gloria, and that glory. que cuando ellos comen del fruto, So when they eat the fruit, se rompe la armonía. the harmony breaks, ¡Zum! Y espiritualmente mueren. and spiritually speaking, they die. Entonces imagina So imagine estas miles de personas those thousands of con people los apóstoles, with the apostles, discípulos, disciples, en esta atmósfera, en este ambiente in that environment, in that atmosphere, de temor de Dios, the fear of God, y de repente, and out of suddenly llega un matrimonio a couple comes, a marriage, y rompe con esa armonía. and some breaks with that harmony. ¿Quién fue ese matrimonio? We know who was that couple. Ananías y Zafira. Rompen con esa atmósfera. They break with that harmony, with that atmosphere, that Y environment. Pedro le dice, ¿por qué quieren engañar al Espíritu And they say, Santo? why do you want to deceive the Holy Spirit? Y lo mismo que le pasó a Adán y Eva, And so the same that happened to Adam and Eve, caen muertos they fall dead. ante esa presencia. What? Ante esa presencia. Before that the presence. Rompieron esa armonía. They broke that harmony. Entonces, la reforma, el fundamento principal, So for me, this reform, the basis, the principal thing of this reform es regresar a esa honra, a is ese to respeto, return to that honor and that respect a la presencia del Espíritu Santo. en of mi vida. the Holy Spirit. ¿Sí? Yeah? No se trata, It's not about, cuando somos líderes de una iglesia, pastores, like for example, if we're leaders of a church, de crear to create ese ambiente. that atmosphere or No, environment. no podemos nosotros forzar a nadie We can't force anyone a esa santidad, a ese respeto, a esa to honra al that Espíritu like Santo. holiness and honor and respect to the Holy Spirit. Muchos pastores que logran entender esto, la So importancia de la many santidad, pastors, for example, that kind of achieve to understand this, entonces quieren lograr so they want to achieve que se haga esa atmósfera o ese ambiente that atmosphere or that environment, y forzan, and they like try to force it. castigan si rompen con esa They armonía. begin to punish if someone doesn't help with that or doesn't Anhelan. enter that. What? Lo anhelan, They desire it deeply, pero no se trata de eso. but you can't. It's not that Lo like que that. estamos viendo aquí, What we're seeing here, sí, es una atmósfera real, It's no a- creada por el it's a ser humano, real environment, atmosphere, but not created. y que lo que sí podemos hacer But what we can do, es que cada uno de nosotros each one of us, inicie that we start, este anhelo, este deseo. or we initiate that desire, that seeking, Sin esperar que otros lo hagan también. without really expecting, not putting in that expectation that others Que do it. empiece en nosotros. That it starts in you, Y una vez que tú lo vivas, and once you live it, se van a ir agregando. the people are going to follow. People are going to come into it. Y una iglesia So a church que ama esta presencia, that loves His presence, la presencia del Espíritu Santo, the presence of the Holy que Spirit, la cuida and they take care of como it lo más valioso en sus vidas, as the most valuable thing in their lives, será una iglesia would be a church imparable unstoppable por esa presencia. because of this presence. Segunda de Timoteo, vamos a verlo. All right, 2 Timothy Capítulo 2, chapter 2, versículo 20.
Segundo de Timoteo primero. Segundo de Timoteo capítulo 2 2 Timothy chapter 2. dice, vamos a ir de versículo en versículo. Ajá. Versículo 20. Verse 20. You can read it. Puedes leerlo primero, Armando. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras los baratos o comunes son para el uso diario. Maybe I'll read. Verse 20. In a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes, and some for common use. Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. El 21, no lo había leído todavía. Perdón. Yeah, okay. Si te mantienes puro, Sorry. Yeah, lee 21. serás un utensilio especial para uso honrable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Yeah, lee eso. En una casa de ricos, So in a house of the rich, ¿quién es el rey? Who's El the- reino. El reino es de Dios. okay, he's Haciéndolo the king, la and analogía. it's his kingdom, right? This is the analogy here. Pues hay de todo, Well, there's everything. ¿sí? I mean, Algunos there's a son little bit of everything. de uso honroso Of a honorable use, y otros de uso común. and then like a common use. Y nosotros lo sabemos. And we know, En toda iglesia local in every local community, church, hay quienes valoran la santidad, there's those who really value the holiness la presencia del Espíritu and the Santo, presence of the Holy Spirit, y hay quienes no, and those who don't. ¿sí? Pero aquí lo que dice, But here, what it says, mantente puro. you maintain yourself pure. ¿De quién es la responsabilidad? Whose responsibility is it? ¿Cuál es nuestra And responsabilidad? what is our responsibility? ¿Cuál es nuestra búsqueda? What are we seeking? Mantenernos puros, To maintain ourselves pure. ¿sí? Si hay una diferencia, What? si hay una diferencia There is a difference en el reino de los cielos in the kingdom of heaven, de los utensilios comunes and then like those articles that are for common use, y los honrosos. and those are for honorable uses. Y dice, And it says, el resultado the result de mantenerte puro to maintain when you maintain yourself pure es que Dios, is that God, lo que hagas what you do será honroso. it's going to be honorable. La obra que hagas The work that you do será honrosa, will be honorable, grande big en el reino de los cielos. in the kingdom of heaven. ¿Sí? No se trata It's not about, que pensemos como la mente tradicional if we think about a traditional de que mindset un ministerio grande y honroso of a big honorable ministry, es salir en la televisión, it's be on television, llenar multitudes, reach multitudes, ser reconocido, be recognized. porque si pensamos que, Dios me usará en grande, Because if we think if God's going to use this in a big way, me mantengo en pureza y wow, Dios and I'm going tiene to un maintain ministerio myself in grande. purity, and God's going to use me big time. Porque eso es lo que nos han enseñado, Because it's kind of what we've been taught. que los ministerios grandes son los más vistos, Because obviously, the bigger the ministry, the more that it's seen. los que agarran más fama, Fame, ¿sí? right? Pero en el reino de Dios But in the kingdom of God, no es así. it's not like that. Si tú te mantienes puro, If you maintain yourself pure, todo lo que hagas, everything you do, visto o no visto, seen or unseen, grande o pequeño de acuerdo al ser big humano, or small, according to each person, en el reino de los cielos and the kingdom of heaven es grande, is big. ¿sí? Todo lo que hagamos Everything we do en pureza in purity es grande. is big.
¿sí? Así que vale la pena So it's worth it mantenerse puros. to maintain yourself pure. Sí. Yes. Is it worth it to make yourself pure? En el reino Yes. de los cielos hay una diferencia, In the kingdom of heaven, there's a difference. ¿sí? See? A nuestra vida, Okay, yeah. In our lives, llegan momentos there are moments en que nos preguntamos, that we ask ourselves, ¿será que vale la pena is it actually worth it mantenerme en pureza? to maintain myself in purity? Si las cosas no salen bien, como me Even, pasaba a mí, maybe even when things don't go well as it's happened to me, donde no veo a Dios rescatándome, and I don't see God like rescuing me, respondiendo a las cosas buenas que yo hago, responding like the good things that I do, me atacan todos los días. and I'm getting like attacked every day. ¿Valdrá la pena Is it worth it mantenerse en pureza? to maintain myself in purity? ¿Dónde han escuchado esta frase en la Biblia? Where have you heard that phrase in the Bible? ¿Qué salmo? Okay, what Psalms? Salmo 73. Psalms 73 or 63? Sorry. 73. 73. 73. Salmo 73. Psalms 73. Sí, ¿le buscamos? Comienza diciendo It starts by saying, el salmista, por poco y resbalo, por poco y caigo. okay, wait, I'm sorry. What did you say? It's almost starts by saying, Empieza diciendo, por poco y resbalo, por poco y caigo, I almost fell. I almost slipped. por poco y lo pierdo todo. I almost lost everything Porque puse mi mirada because I put my eyes en las personas que se enriquecen, on the people who get rich. parafraseando, Just Estoy paraphrasing some here. y no quieren nada con Dios And they don't want anything with God. y ni siquiera honran a Dios, They don't even honor no God. tienen temor de Dios. They don't have fear of God. Y yo los veo And I see them enriqueciéndose, getting richer, viajando, viajando, traveling, comprándose cosas, buying things, felices. happy. Y yo, And me, cada vez me va peor. it gets even worse and worse. Si tú lo lees, está diciendo eso. What's that? Si tú lo lees, está diciendo eso. I mean, read it, and that's kind of what it's suggesting. ¿Sí? Cada vez peor. Getting worse and worse. Pierdo, I lose. me enfermo. I get sick. Y llegó el momento en que el salmista se pregunta, And it comes to that place where the psalmist asks, ¿valdrá la pena is it worth it estarse cuidando to be en pureza? like guarding myself in purity? ¿A quién le ha pasado eso en su mente? Does this happen to anyone? Has anyone been in that moment? ¿Sí? ¿Dónde estaba la mirada de esta persona? Listen to me read. Verse 13 says, surely in vain I have kept my heart pure and I have washed my hands in innocence. So surely in vain I've done these things. Verse 13. El 13. Yeah. Ajá. ¿Sí? Él está en una depresión, el que está escribiendo acá. He's in a depression, Una tristeza, una frustración. a frustration, a sadness. Todo lo que yo he hecho, Everything I've done, todo lo que me he cuidado, everything I've tried to take care todo lo of, que no he hecho, everything I have not done, ¿valdrá la pena? is it worth it? Y dice, no me recuerdo el versículo, pero dice, I don't remember the verse, but it says, hasta que entré yeah, al santuario de Dios, a la until I presencia de entered Dios. into the sanctuary, entered into the presence of God. Fue, ¿cuál? 17. Estaba en una depresión, en una lucha interna, Till I entered the sanctuary of God, then I understood their final a destiny. punto de tirar la toalla, He was in the moment he was ready to throw in the towel. diciendo, no sé si esto vale la pena, I don't know if this is worth it, pero hizo algo bueno. but he did something good.
entrar a la presencia de Dios, He entered in God's presence. ¿sí? Entrar al lugar santo. He entered that holy place. Y a partir de ese momento, And from that moment forward, cuando él, en lugar de huir, instead of running, se abraza de Dios, he embraces God, clings to God. viene una revelación, So a revelation comes, una revelación y revelación a revelation, Y revelación. revelation, de lo que está en el corazón de Dios. what's in God's heart. Y a partir de ese momento, And from that moment forward, tú lees el libro de los Hechos, continúas leyendo you continue to read that chapter, y su lenguaje and his language es diferente. is different. ¿Quieres leerlo? You want to go? Ajá, léelo y luego lo voy a Ah. buscar. Surely, okay, maybe 21, when my heart was grieved and my spirit embittered, I was senseless and ignorant. I was a brute beast before you, yet I am always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel, and afterwards you take me into glory. Whom have I in heaven but you? And earth is nothing I desire besides you. And my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Dice en español, entonces entré en el santuario de Dios, I read, go ahead. entonces entré en el santuario de Dios y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en camino resbaladizo He's reading from verse 17. y haces que se deslice por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando los levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haber parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo, me conduces en un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud, debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. 27, 28. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Vale la pena It's worth it mantenerse en pureza, to maintain yourself in purity en santidad, and holiness. a pesar de lo que venga. And it doesn't matter what happens Y esa era la or what convicción. comes. Esa era la convicción. That was their conviction. Ese era el fundamento principal. That was the principal theme. Vale la pena It's worth it mantenerme to maintain yourself en esa santidad, en in esa that relación, holiness en esta pureza. and that purity. Pase lo que pase, No matter what happens, cueste lo que cueste. cost what it costs. Si caigo, me levanto y sigo If I adelante. fall, I get up, Olvidando lo que queda atrás, sigo a la forgetting meta. what's behind me and moving forward. Vale la pena. It's worth it. Quizás la iglesia Maybe the church lo perdió, lost it, este fundamento. that principal theme. Pero es hora But it's time que se levante una iglesia that the church rises llena de poder, full of power, llena de gracia, full of grace, llena de amor, llena de amor, full of love, llena de misericordia, full of mercy, lista para dar su vida, ready to give their lives, pero en el fundamento de la santidad y la pureza. but in that foundation of purity and love. Amén. Holiness. Holiness. ¿Mm? Ese es el mensaje principal que veo That's the principal message como fundamento as the foundation de la primera iglesia. of the first church.